অবশেষে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ স্বস্তি ফিরল ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে গত কয়েকদিন ধরে জলপাইগুড়ি ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল একটি চিতাবাঘ। হামলায় জখম হয় এক শ্রমিক। এরপর মহল্লা থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল একের পর এক হাঁস, মুরগি, শূকর। চিতাবাঘ ধরতে শেষে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাতে বন দপ্তর। অবশেষে আজ ভোরে খাঁচাবন্দি হয় চিতাবাঘটি। বন দপ্তরের কর্মীরা এসে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। अरे बस ट्रैफिक है बांधिया ना गाओ तुम हां दे ज्यादा पुलिस से बांधिया ना गाओ दी ठिकरी ते कोनो लगा नहीं देवा दीवाना कुकुर बांधा देना बाघ बांधा तुम्हारा बाघ इंडोर हो गए मोरे खाली निकल के नहीं आप खड़ा है बोल के भूल दिला ए गरम भूल करा जाने लगे तो नहीं है